12 heures juste et 11 heures. Amen. Haleluya. Basi tunashukuru Mungu. Mungu anatupa muda tena hapa. Tangu siku ya tatu tulikuwa tunasoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura 3. Mwanzo sura 3 verse yake ya kwanza hadi ya 6. Nasoma Mwanzo sura 3 verse 1 hadi 6 nasoma. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alichuma matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Haleluya. Kutoka andiko hili la Mwanzo sura 3 verse 1 hadi 6 tuko tunajifunza neno kutokutambua. Kutokutambua, lakini tulikaza hasa kutokutambua namna ya kumshinda shetani. Kutokutambua namna ya kumshinda shetani. Tulikuwa tunaeleza kwamba shetani ni adui, si rafiki yetu. Kama hatutatambua au kama hatutajua namna ya kumshinda, yani hatutatimiza mapenzi ya Mungu. Na sisi kama Wakristo tunalazimika tutimize mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Na kama tunalazimika tutimize mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, inatupasa tujue namna gani ya kumshinda adui, ya kumshinda shetani. Sababu shetani ni malaika wa Mungu ambaye alianguka kwa sababu ya kutotii amri ya Mungu. Mungu akamlaani na kumwangusha chini. Haleluya. Sasa tulikuwa tunaona au tulikuwa tunasema kwenye somo hili tutajifunza karibu njia 4 ya sisi kama watoto wa Mungu wa Kristo, njia 4 ya kuweza kumshinda shetani. Kwa kutaka kumshinda shetani, kuna njia ambayo tunaweza kuitumia. Njia ya kwanza tulianza siku ya 3.
Njia ya kwanza ya wewe Mkristo ili uweze kumshinda shetani, usimpe shetani umakini wa kumsikiliza. Usimupe shetani attention ya kumsikiliza. Shetani yeko naongea na wewe uko nasema ni kweli. Hii maneno ni kweli. Hapana. Haleluya. Hapana. Kwa kuwa shetani ni adui, hatupashwi kumpa mawazo kusikiliza maneno yake. Ni pale tulikuwa tunaeleza karibu njia 3 ya shetani kuongea na Mkristo. Shetani yako na njia 3. Njia ya kwanza tulisema shetani akitaka kuongea na we Mkristo, si bote hapa shetani anaongea kana si. Haleluya. Mimi niko mtakatifu, shetani hawezi. Sio kweli. Shetani anaongea na kila mtu hapa. Shetani akitaka kuongea na wewe, na mie, na nani ule, njia ya kwanza ni akili yetu. Haleluya. Akili. Akili yetu ni uwanja wa vita. Akili ya Mkristo ni uwanja wa mapambano ya shetani na imani yetu. Shetani akitaka kupiga imani ya Mkristo vita ni kupitia akili yako. Akili. Utaona mtu mwingine tu, akili mawazo inakuya. Nataka kufa. Nataka kufa. Akili tu, mawazo tu inakuya ndani yako. Nani anakuambia sasa unataka kufa? Ni nani? Ndio maneno ya adui anafikia kiwango cha kuvunja au kukatisha tamaa imani ya watoto wa Mungu. Leo Bakristo wengine habapati nguvu sana ya kwenda kumisa, ni mawazo tu. Mawazo, unaona mtu anaanza kukata tamaa ya kuishi. Hata anafikia kukata tamaa asiendelee na maneno ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Mawazo yetu ni njia ya kwanza anayoitumia shetani ili kuweza kutupiga vita. Njia ya pili, shetani eko na bajumbe. Bajumbe yake ni batu benzetu. Rafiki. Shetani ataingia ndani yake ili aweze kufikisha maneno yake kwako. Haleluya. Nirudi nyuma ku kitabu cha Mwanzo. Kama Adamu na Hawa balifika kukosa, balifika kufanya dhambi, nyoka kilikuwa kiumbe kia karibu ya Adamu. Kalikuwa ka kiumbe kakichekesho kakumsaidia Adamu kujidistraire. Ni kakichekesho ka Adamu na Hawa. Lakini shetani akajua nikipitia kwa nyoka tampata Adamu na Hawa. Ndio shetani akabeba maneno yake anatia ndani ya nyoka, alafu nyoka akabeba ule ujumbe kufikisha kwa Adamu na Hawa. Ndio sababu Adamu na Hawa walianguka. Adamu na Hawa wakati balisikia nyoka eko anasema hivi ndivyo Bwana Mungu aliyosema kwamba msile matunda ya bustani, msile matunda ya bustani. Mwanamke akasema hapana. Alisema matunda yote tunaweza kula, lakini matunda ya mti uliomo katikati ya bustani tusile wala kugusa. Nyoka akasema hapana. Haiko vile. Mungu anajua kama mnakula mtafumbuliwa macho, itakuwa wazi. Tena mtaanza kujua vizuri na vibaya. Sauti ni ya nyoka. Maneno sio ya nyoka. Sauti ilikuwa ya nyoka, maneno ilikuwa ya shetani. Shetani alibeba maneno yake kuingia, mnyoka anaingiza. Leo hata rafiki yako au mume wako au mke wako
anaweza kuwa chombo cha shetani. Shetani anaingiza maneno yake ndani yake, kisha kuingiza na kukupelekea wewe. Haleluya. Tunakumbuka mke wa Ayubu. Shetani aliingiza maneno yake ndani yake na kumfikishia Ayubu. Njia ya tatu, mazingira, environment ya maisha yetu. Mazingira ya maisha yetu inaweza kuharibika. Maisha inaweza kukuharibika. Mara nyingine magonjwa inaingia mu maisha yako. Mara nyingine kuibwa. Mara nyingine mundoa yako munaingia utasa. Mambo inaingia. Sasa ile maneno inaingia, shetani anaweza kuingiza maneno mundoa mu maisha yetu, kwa sababu ni njia ya yeye kufikisha ujumbe wake kwetu, ili tumuone Mungu ya kwamba Mungu wetu anashindwa, Mungu wetu hawezaki, Mungu wetu ni wabure, Mungu omwe kutafuta bia hivi. Hapana. Haleluya. Mungu ni muweza yote. Leo Bakristo beko banachoka sababu ya maisha. Anatafuta maisha huku na huku, haiendi. Anejitupa kubale banaendaka kuzimu. Anejitupa. Bia Mungu ni bia kukawia. Yale ni maeneo matatu ambayo shetani anaweza kuongea au kufikisha maneno kwetu. Neno ya pili tulikuwa tunajifunza. Tulisema njia ya pili ya sisi kumshinda shetani ni kumpinga, kumubisha. Kupinga ni kubisha, kukatala maneno yake. Kumpinga shetani, kumupinga, kuwa mbishi. Hautambisha shetani bila silaha ya kufanya naye vita. Si unaona? Tuko tunapingana upande wa serikali na upande wa waasi. Sasa upande wa serikali anapinga maneno ya waasi, anajiandaa kisilaha. Upande wa waasi wanapinga upande wa serikali, na wao wanajiandaa kisilaha. Na hata shetani ndivyo anavyofanya. Wakati tunapotaka kumpinga silaha, kumpinga shetani, eske uko na silaha? Silaha ya kwanza ya kumshinda nayo shetani ni ufahamu. Ufahamu. Eske unafahamu maneno ya Mungu? Uko na imani ya kumfahamu Kristo? Biblia inasema hivi: imani huja kwa kusikia, na kwa kusikia neno la Kristo. Ndio tunapata imani. Imani hatuipatake kumaombi. Ukienda, papa pastor, uniombee kwanza Mungu alisaidie imani, sitakatala. Haleluya. Kwa kutaka nijenge imani yako, piga magoti, Baba Mungu saidia imani. Awe na imani, hautapata imani. Imani ni we mwenyewe. Weye vile uko nasikia maneno ya Mungu, njoo imani inakuja. Vile uko nasikia maneno ya Mungu, njoo vile unafahamu maneno ya Mungu. Ile njoo silaha ya kwanza ya kumpinga na kumshinda shetani. Unamjuaje Mungu wako? Unamjua Mungu wako ni kishindwa. Unamjua Mungu wako eko Mungu wa aina gani? Vile unavyomjua Mungu na ndivyo utakavyomshinda shetani. Haleluya. Ile ndio silaha ya kwanza. Silaha ya pili, hekima. Hekima ni kujua namna ya kufanya au kujua namna ya kujiondoa mu matatizo. Hekima. Hekima. Na neno lingine, maombi. Si tunabebaka maombi ndio kuweka mbele. Shetani
toka kwa jina la Yesu, toka, ondoka. Anaangalia haufahamu maneno ya Mungu, una hekima, hatoki. Batoto 7 bashikewa habakuwa na ufahamu wa Mungu, habakuwa na hekima ya Mungu. Biblia inasema shetani alibapiga kuibashinda. Huwezi kukemea mapepo kwa njia ya maombi kama haujai hekima, hauna ufahamu wa maneno ya Mungu. Yesu siku moja anaenda Kapernaum. Kule Kapernaum anakuta mtu mmoja eko na mapepo. Ule mtu alikuwa na mapepo. Yesu, kwanza Biblia anasema hivi, wakati alipokuwa anafundisha, alifundisha kama mtu mwenye mamlaka. Sawa, mtu mwenye mamlaka. Sio kama waandishi wao. Yesu alikuwa anafundisha tofauti na Mafarisayo na waandishi. Alafu ule mtu alikuwa na mapepo ya kifafa. Yesu anamwambia hivi, pepo mtoke huyu. Pepo inataka kusema, Yesu anasema nyamaza, umtoke tu. Biblia inasema tangu wakati ule pepo ikamtoka. Haleluya. Shebote ba Kristo tunapashwa kukemea mapepo. Haiko ya bapasteur tu, kila Mkristo. Muimbai, asiye muimbai, mzee wa kanisa, asiye mzee wa kanisa, kila mtu uko na haki ya kukemea mapepo, sababu unafahamu maneno ya Mungu na hekima ya Mungu iko ndani yako. Na silaha ingine ni damu ya Yesu. Ile damu ya Yesu ndio damu ya Yesu tuombe, damu ya Yesu itufinike, itufinike. Haiwezi kufinika kila mtu. Haleluya. Hata tuombe je. Ona Mumisri, damu ya mwana kondoo ambao walipaka kwenye miimo ya milango, kumalento ya milango. Kule tu kulipakwa ile damu, ule malaika wa kuharibu wakati alipoona ile damu alipita juu. Mule ya kuona damu anaingia. Tunaweza kuomba damu ya Yesu itufinike. Haitafinika kila mtu. Hapana. Itafinika paka ule mtu mwenye kuwa na Mungu ndani, yaani eko na ufahamu wa maneno ya Mungu, hekima ya Mungu. Jo, damu ya Yesu inapata nguvu. Inapata nguvu. Damu ya Yesu ni silaha ingine. Ingine ni neno. Neno la Mungu. Kwa hiyo hizi ni silaha ambazo tulikuwa tumejifunza siku ya 5. Leo nimalize na silaha moja tu ilibaki, alafu tuingie kwa maneno mengine. Silaha ya mwisho. Silaha ya mwisho ya kumshinda nayo shetani ni jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Nataka tusome Wafilipi sura 2 verse ya 9. Wafilipi sura 2 verse yake ya 9. Kwa hiyo tena Mungu alimuazimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Haleluya. Jina la Yesu. Jina.
jina la mtu, jina ni kitu kinachofunua tabia na matendo ya mtu. Jina, tunasema jina ni kitu kenye kufunua maisha na tabia ya mtu au matendo ya mtu kupitia jina lake. Ndio sababu batu bengine beko banapanga batoto majina bila kujua. Utasikia wewe unapanga mtoto yako jina, unampanga jina Mateso. Mchungaji anasema no, na anile hii jina yake anakuwa hivi. Sababu jina, jinsi anavyoitwa jina na ndivyo atakavyoishi. Haleluya. Majina kibiblia, utaona majina batu balipangwa majina ilikuwa na maana ya ushindi, maana ya matendo ya Mungu anayoifanya kupitia ile jina. Lakini mara mingi sisi tunapanga majina kipange. Soma Biblia, tafuta jina moja ile ya sawa. Mtoto unamuita Mali Sawa. Mungu aturumie kweli. Kuko majina mengine hailingani hata. Jina, Biblia inasema hivi, Mungu alimpa Yesu jina. Ile jina alimpa kupita majina yote. Jina lile la Yesu linapita majina yote. Leo tuko na majina ya bafalme, ba maraisi, ba mawaziri wa kwanza, ba premier ministre, bale benye kucheza mambo ya mpira, waimbaji maarufu, watu wa heshima. Majina yao yanainuliwa. Lakini jina la Yesu ni tofauti. Haleluya. Jina la Yesu linaleta majibu katika maisha yetu. Jina la Yesu. Na kuambia jina la Yesu ni jina la ajabu sana. Ni jina la ajabu. Kama tunasoma Biblia, wakati ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura 3 verse ya kwanza, ile historia iko pale. Ni kiwete tangu kuzaliwa. Beko banamuweka mumisa juu batu pa kuingia aone msaada. Bale benye kuingia hivi eko pale pa mlango, wa 1000 francs anamupa, wa 5000 anamupa, wa 10000 anamupa. Sasa ikawa desturi ya ule kiwete na banduku yake beko banamuweka pa mlango. Biblia inasema hivi, ile siku Petro, Yohano banatokea. Banamkuta anaona okay, haba banafunzi ba Yesu hapa tapata kitu. Sasa kwa vile alitazamia kupokea kitu, Petro anamwambia hivi. Anamwambia kiwete, kile tulicho nacho tutakupa. Kwa jina la Yesu Kristo simama na utembee. Haleluya. Yaani wakati alipolitaja jina la Yesu kwenye lile tatizo, ule kiwete alisimama. Yaani jina la Yesu linaleta majibu ya mahitaji yetu. Mumafamilia, kila mtu hapa nadhani yako na ushuhuda tofauti na wangu, tofauti na wa mwingine. Kabla, yani mbele tulikuwa hatujapokea jina la Yesu, tulikuwa tofauti. Leo mjamaa unakuwa naitwa mtu. Unaona umajamaa humu mko mambo mingi. Haleluya. Tuko na mzee moja wa kanisa fulani pale Kalemi. Ule mzee wa kanisa hakuwa na maisha hata.
lakini ni mtumishi wa Mungu. Hakuwa na maisha. Kama hakuwa na maisha, mjamaa bakamzarau. Kama muko mazungumuzo, kama banataka kufanya vya masherehe, banataka kufanya maneno ya mandoa, abatamuita. Eko na kitu gani atafanya ule, mumtoshe atoke. Ule ndugu akawa mwaminifu sana kwa Mungu. Alafu eko na mlilia Mungu. Mjamaa banazidi kumzarau, atakuko kilio, yana atajua kilio kubatu tu bajirani. Hey, fulani, si muyomba yako alikufa, maiti inalala. Aba niambie atase, alikufa tangu juzi au maiti iko kumorge kule. Kweli anaenda tu, akienda kule eko isole kule. Akasomesha batoto yake mbili, bote mbili banapata madiplome d'etat. Huyu moya akakuwa journaliste kuka radio kamoja kenye kaovyo tu, ni kujikamatisha. Bakimupa 1000 francs, kale kana msaidia, hana mshahara. Siku moja ule mtoto yake ule mwanamke anasikia telefone na lia, banamuita dada fulani, anaitika. Asema hapa sasa, panda moto haraka kuja kudwane huko, kudwane ya Kalemi. Uko nani? Asema kuya tu. Ukifika pa mlango, kama haukukuta mtu, gonga mlango, ule mtu mwenyewe atakuta pale, atakupeleka. Eko na boka sababu anapata maneno. Kufika pa mlango wa douane, kugonga mlango, mtu anakuja, anamuuliza, wewe ndio dada fulani? Asema ndio. Alikuja twende. Kwenda naye kwa directeur wa douane kumweka. Wewe ndio dada fulani? Asema ndio. Tunakuita, huyu dada mwenye hii biroi anataka kwenda kuzaa Kinshasa, akazale. Weye utasime interimi yake hapa. Wakati kama alishazala kule, ndio sasa weye unatoka mkazi. Ile miezi atafanya kule, weye utakuwa unatumika hapa. Mate inamkauka. Hakuombaka kazi siku hata moja. Wala asema kudwane alipelekaka demande bitu siku hata moja. Kuya kesho mfanye remise, kurudia kwapo. Baba sikia, si maombi inakuwa mrefu ya kumshukuru Mungu. Biblia inasema hivi, ukiwa tu na Mungu uko na kila kitu. Uko na kila kitu. Usiwe na mashaka. Usiangalie nje. Usiangalie maisha yako vile uko, hapana. Ule ndugu mtoto yake kesho banafanya remise na kuanza kazi. Hapa kupita masiku, huyu mwingine fie akapata kazi kuoyo nije fulani. Bale bafie bake bote mbili banaanza kutumika. Baba yabo alikuwa mpangai kwa kutaka kulipa nyumba. Mara nyingine banamzarau kumshusha paka chini. Madeni napita. Eko nalipa hivi, roho iko naluma sababu alimtukana. Batoto bananunua parcelle mudela pede, ile makartier ya heshima ya watu bakubwa. Kununua parcelle kumuyengeshia baba yabo kinyumba kinene. Banduku sasa habayui kiko wako. Siku moja ndugu yabo moya ananunua gari. Anunua gari kama ni Dubai, kama ni wapi, kwa kutaka sasa itoke Kigoma ifike mporo ya Kalemi. Inakuwa makudwane. Kule kudwane kale katoto na kokeko na sauti. Kakisema kwa directeur anamsikia. Banduku yake kwenda kuomba hayo gari hata. Kwenda gari hata. Banaifunga kama ni pesa ngapi bali baomba. Ndio nduku yabo mwingine huku akasema, muko na hangaika.
siku dwani kule kuko mtoto wa fulani, mumuulize ule mtoto, maneno itaongoka. Kiswahili kiangu kinasikika vizuri? Okay. Basi kesho yake kwenda, kumbe ule dada anajua asema baba ni banduku ba papa. Papa karibu kiti hiki unatembelea huko, asema ndio. Mtoto yangu. Kumbe liko nahangaika huko. Nanunua gari. Inakwama huko. Kweli asema mzuri. Ni marke gani anataka? Kuya twende. Kwenda kwa direkteri. Ni gari gani? Yoi. Anamwambia direkteri, ni baba yangu, njoo baba yangu huyo. Kutosha clé de contact kumupa. Kutoka nje. Baba, motoka iwende. Mambo ilaisha. Haleluya. Ule mzee wa kanisa alizarauliwa na jamaa, leo eko na heshima. Kuna kwa kilio, nani baba, kuya kwanza haraka huko. Kumbe jina la Yesu linajibu mahitaji yetu. Jina la Yesu linatuheshimisha. Huyu Yesu eko Yesu mzuri. Kwa hiyo jina la Yesu ni silaha ya mwisho na ya ajabu ya kumpiga nayo shetani na kumshinda. Na ndio kwa maana kila mahali ambapo jina la Yesu linatajwa, shetani anatetemeka, watu wanatetemeka, na mbingu yenyewe inatetemeka. Sasa twende njia ya tatu ya sisi kumshinda nayo shetani. Njia ya tatu. Usimupe shetani nafasi. Njia ya tatu, usimupe shetani nafasi. Usimupe shetani nafasi. Nasoma Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 11 verse 13. Wakorinto wa kwanza sura 15 verse 13, nasoma. Msidanganyike, mazungumuzo mabaya uharibu tabia njema. Paulo anaandikia bakristo ba kanisa la Korinto. Wakorinto wa kwanza 15:13. Biblia inasema msidanganyike, mazungumuzo mabaya inaharibu tabia njema. Unajua, tuliisha sema huku ya kwamba njia ya shetani kuongea na si, anaweza kuongea hata kubanjia ya baba rafiki. Rafiki anakuja na mazungumzo mabaya, inaweza kuharibu tabia njema. Kuko batu bengine ni Mukristo kwa jina anaitwa Mukristo, lakini maneno yenye kutoka ndani yake haiko ya Mungu. Kuko batu ba mingi leo beko mukilio, bunyumba na bwana yake balimufukuza kunyumba sababu ya mazungumzo mubaya ya rafiki yake. Haleluya. Tuko mu dunia ya maendeleo. Hii dunia tuko nayo ni dunia ya maendeleo. Kile kenyewe hamuna weye na bwana yako, muombe Mungu. Siku moja Mungu ataleta majibu.
hataleta majibu. Niko na rafiki moja. Huyu rafiki ni mchungaji wa 34e Kadafi. Hii communauté ya 34e Kadafi huku direction yake iko Bukavu. Huku inafika nyuma. Ule rafiki ni mchungaji. Huyu mchungaji tulikuwa naye Kalemi. Mungu akamwambia toka hapa Kalemi. Toka. Na kutuma Goma. Akapanga sasa aache bapangai mu nyumba yake. Mungu anakatala uzisha nyumba. Mungu anasema uzisha nyumba. Sawa. Anatia bei juu wakati ataenda Goma ejiretrouve kale kalikuta. Klia naonekana makuta kidogo tu. Makuta kidogo. Ule mchungaji anasema hapana. Pesa ni kidogo. Mungu anasema beba ile kiloko utoke. Eko na beba ile pesa, eko na lia. Analia. Eko na lia. Anaenda Goma. Pale Goma alisumbuka. Kupangia hapa. Kupangia hapa. Kupangia hapa, kuzarauliwa hapa. Kuzarauliwa hapa sana, anazarauliwa. Mu 2016 nilikuwa Goma na niambia, Papa Tumbwe, uniombe sana bayama. Mie nilikuwa na nyumba. Mungu alininyang'anya nyumba. Mie nasikitika sana, sipendi hii maisha ya kupangia. Ule mchungaji busiku ananiita. Kuko turu moja balimfukuzaka mu nyumba. Eko natoka, eko nalia. Mwenye nyumba balimumite kikazi Kinshasa. Njoo akamwachia ile nyumba, ule mchungaji akamwachia. Na katala nduku yangu atamoya kukuzuru hapa. Anamwacha eko mule. Mwenye nyumba anakufa Kinshasa. Kilio kinakuya pale. Balianza kumuumiza kwa maneno, kuharibu moyo wake, na mimi niko pale kumzarau, kumtosha toka. Mungu bariki, bakamhurumia, banampa fasi nyingine. Busiku ananiita. Mchungaji, preza. Bwana asifiwe sababu Mungu ananipa nyumba. Haleluya. Mungu ananipa nyumba. Unajua wakati eko Kalemi kwa kutaka kuuzisha ile nyumba, abebe ile pesa kidogo, familia ilikatala, familia ilizarau, familia ilimtukana vibaya kabisa kama ni mtu wa kichana akili. Leo usiku jana ananiita asema Mungu ananipa nyumba ya 3 chambres, salon, toilette nazani ya ndani na douche ndani na kuramule. Ilitokea je? Asema niliona tu ba komisionere banafika. Kama balikuwa 3 kama 2 banafika. Wenjo mchungaji baonana, asema ndio. Tunakuya. Tunatumwa na mtu moya. Huyu mtu moya anasema hivi. Mwende mumwambie ule pasteur baonana. Mu quartier yoyote Goma atafute nyumba kiasi kia pesa hivi, sababu hakutaja pesa. Akipata nyumba ya hii bei, tamuuzia nyumba. Mwende mumbewe mtembee naye. Asema tunatembea kwenda kuona nyumba ya 3 chambres, salon, douche na toilette ndani na kura iko hapo. Sasa hapana mai iko mbali kidogo. Na uziwa nyumba. Tulifurahi, tulishukuru usiku. Haleluya. Mazungumuzo mabaya uharibu tabia njema. Mumajamaa hivi kuko batu benye kuzongana kwa sababu ya mazungumuzo mabaya. Bashangazi banakuyaka. Auzali kubunyumba huku. Kama uzali. Achana na huyu bwana yako weko na mikoshi. Kambo yake aliuanaka.
Bote beko wapi? Bote beko mumisa. Huyu misa yake, ule yake. Utakuwa kusituka bibi wa batu. Anataka kwenda kwabo. Bibi yangu ni nini hata. Mazungumuzo mabaya yanaharibu tabia njema. Usimupe shetani nafasi mu maisha yako. Usimupe shetani mu maisha yako. Shetani kazi yake ni kuharibu, kuchinja na kuua. Lakini Yesu anakuja kuleta uzima. Usimupe nafasi. Usimupe nafasi. Rafiki yako anakuja, anakushawishi. Eko na kuambia usikubali. Sababu mazungumzo mabaya inaharibisha tabia mzuri ya mtu. Hii yenye Adamu na Hawa balianguka. Si mazungumzo mabaya ya nyoka. Maneno nyoka alisema kwa Hawa na Adamu ilionekana faraja, kwa sababu balimuona Mungu ni mubaya, anetuficha bingine. Mungu anetuficha. Wakati banayua sasa, kumbe beko bunji. Banejivula. Mazungumuzo mabaya uharibu tabia njema. Imani tuko nayo, tuliupata kwa gharama kubwa. Unajua, hii neno mchungaji anasema hapa, asema mai kisha muangika utazola. Kama wewe uko nategemea kutubu, uko nategemea nikifanya hivi tatubu, ni sawa, lakini unapata doa. Usiharibu imani yako, utapata doa. Daudi wengine weko bana, Mungu wetu ni Mungu wa msamaha, ni Mungu wa rehema. Ona Daudi alifanya zina, alitembea na bibi wa Uria, akalala naye, kuua bwana. Si aliomba msamaha kwa Mungu, alimsamehe. Sifa ya Daudi ilirudia sawa na vile alikuwa mwanzoni. Kama Mungu alimsamehe, batu balimsamehe. Sikia alikuambia, si batu hatujui kusamehe. Si hata mtu kama anafanya lukintulu wake lunene, anafanya dhambi, kisha kufanya dhambi, anaweza kusimama mkanisa, anatengeneza, okay. Sasa pale inje pale yem kupita, bwana unamiua ule, asema ndio alifanyaka hivi ule mwaka juzi ule. Kweli bali same, sikusame ni kusahau. Mwanadamu hawezi kusame. Usiharibu imani kwa sababu ya mazungumzo mabaya. Utachafuka, utapata doa. Na ile doa kwa kutaka kutakata iko vigumu. Twende sasa njia ya 4 ya sisi kumshinda shetani, na ndio njia ya mwisho. Njia ya 4 ya sisi kumshinda shetani ni kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Kama uko na relation yako mzuri na Mungu, utamshinda shetani. Kama uko rafiki wa Mungu, utamshinda shetani. Hawezi kukuchezea, sababu wewe na Mungu mko kitu kimoja. Nisome Yohana, Injili ya Yohana sura 15. Yohana 15 verse ya 7.
Yohana 15 verse ya 7 inasema hivi: ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu ikikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Tufanye hii mahesabu. Huyu ni Yesu mwenye kusema, anasema siye kama tunakaa ndani ya Yesu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, kienye tunataka kuomba atafanya. Kyokyote tutafanya. Yesu eko ndani yetu wakati gani? Yo Biblia nasema mkikaa ndani yangu na maneno yangu ikikaa ndani yenu, kienye mnataka kuomba muombe, mtapewa. Wakati tunaposema ya kwamba tunamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, si tunampokea Yesu? Haleluya. Tunampokea ndani yetu. Lakini shida ni maneno yake kuwa ndani yetu. Maneno ya Mungu kuwa ndani ya mtu ndio probleme munene. Maneno ya Mungu ikikaa ndani yetu, yani sisi tukikaa ndani ya Yesu, Yesu naye anakaa ndani yetu kupitia neno lake, kyokyote tunaomba ataleta. Maneno ya Mungu ndio sababu tulitangulia kusema, wakati unakuja kukanisa, uko nakuya siku mbili, mamisa ya katikati ya juma hakuna kuonekana, ni sawa. Lakini maneno ya Mungu haitaki vile. Hii maneno ya Mungu tunaweza kuisahau, tunaweza kuisikia, lakini mara nyingine tunaisahau. Utasahau hayo hii. Hata maverse nyingine. Fanya mwezi usisome Biblia. Usiende kumaombi, usiende kumisa. Biote funga, wende upime. Biote ufunge. Maisha yako haitakuwa sawa tena. Mu 2001 nilikuja safari yangu ya kwanza kuja huku Lubumbashi. Natoka Kalemi kupanda bato paka Moba. Kutoka Moba Mpweto, naingia Zambi, Lupia. Kutoka Luanza na kuya huku. Sasa bombardement ya pale Mpweto ilipita pangali tu kama juma moja na mimi nafika pale. Mbele ya kufika Mpweto kule kulikuwa mabarieri ya basodama na yake hakuna ginsi. Banafungula valize yangu kuona vitabu vya maneno ya Mungu. Mabiblia iko mule. Uko pastor mimi asema ndio. Uitu kabule vitabu. Kumbe kuko ba Kristo bengine basoda banasema tunakuwa masiku hatuoni maneno ya Mungu hii. Tulisha bisahau. Kumbe maneno ya Mungu tunaweza kuisahau. Hii tunaisaulika kusahau. Ndio sababu neno la Mungu linapaswa liwe tele ndani yetu. Tunaisikia maneno ya Mungu. Tunaisikia. Kule kusikia ndio kutafanya imani yetu ikomae. Imani yetu iongezeke. Yesu anasema kuverse ya 6, ninyi mkikaa ndani yangu kama tunaikala ndani yake, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, lolote mnalotaka kuomba muombe litemifanyia. Uhusiano mzuri na Mungu ni kitu kizuri. Kama unaona bakina Elia, bakina Musa, Elia alifikia kuua manabii 450
manabii wa Baali kuibaua bote, sababu alikuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Biblia inasema nini? Ulimwengu wa siku zile, Eliya alijikuta mwenye kumheshimu Mungu alikuwa peke. Batu balipenda manabii wa Baali. Ule Mungu Baali aliwekwa kama dini ya kiserikali. Mfalme Ahabu alioa Yezebeli. Mfalme Ahabu alikuwa na maagano na Mungu, alikuwa wa Israeli. Yezebeli alikuwa mtu wa miungu, hawakuwa na maagano na Mungu. Baada ya kumuoa ule mwanamke, Biblia inasema moyo wake ukageuka, unabadilika. Anaanza kuabudu Mungu wa bibi yake. Katika Samaria yote ikawa ndio dini sasa, dini ya serikali. Bote banaingia ile dini sababu mfalme yuko mwile dini. Siku moja Eliya anasema hivi, mutasita mpaka wakati gani? Kama Baali ndiye Mungu, mumwabudu yeye. Kama huyu Yehova ninaye muabudu mimi ndiye Mungu, basi mumfuate. Kumbe tutoe sadaka, mweye mufanye madhabahu yenu, na mie Eliya madhabahu yangu. Tujue Mungu ule atasikia kwa njia ya moto. Kila batu baombe moto, Mungu wabo alete moto kuchoma ile zabihu na madhabahu. Ndiye Mungu wa kweli tutakaye muabudu. Batu wasema ni sawa. Ile kusema ni sawa bali muona aka keko peke. Eliya keko peke yake. Eliya akasema mwe mtangulie. Bana tengeneza madhabahu, bana chinja banyama kuweka, bana anza kuomba Mungu Baali, sikia Mungu Baali, leta moto Mungu. Hakuna jibu. Eliya anasema inawezekana Mungu Baali alikuwa na kazi mingi jana, angali analala, mumlamushe kwanza. Hasikii mpaka banachoka. Eliya sasa anafanya madhabahu yake, anasema mchimbe mifereji, banachimba. Mweke majiwe, banaweka. Mumwange maji, banamwanga mai. Kama mafi kama 12, kama 24, banamwanga. Eliya alisema tu maneno kidogo, haleluya, kichwa kikuluma. Anasema hivi, Mungu ijulikane kwa babatu bote benye kunisikia ya kwamba weye njo Yehova. Moto kuu ya kuripuka kutoka yulu, kuchoma sadaka, kuchoma byote na mai na majiwe yote kuchoma. Eliya akasema kamate bale wa manabii muue. Kwa nini Eliya alifanya miujiza ya namna hii? Kwa nini Mungu alimsikia Eliya? Mungu alimsikia Eliya sababu balikuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Eliya na Mungu kilikuwa kitu kimoja. Haleluya. Ndio sababu hata wewe unajua Mungu atakuwa nyuma ya maneno yako. Ile utasema, wewe utasema neno, usiwe na mashaka. Mungu atafanya, sababu atakuwa nyuma ya ile maneno unasema. Eko nyuma kuitimiza ile maneno ulisema. Ilikuwa maneno tu, sasa yeye wakati anaitimiza itavala mwili. Haleluya. Itavala mwili.
Mawazo yako itavala mwili. Unajua, tulikuwa tunasoma andiko moja katika kitabu cha Marko sura 5. Mwanamke mmoja eko na damu muda wa miaka 12. Biblia inasema hivi, ule mama anaenda kuba ginekologe habikamati, anaenda huku na huku, mambo haiko sawa, anapoteza pesa nyingi. Alikuwa na pesa, hana tena. Biblia inasema hivi, njoo anasikia ya kwamba Yesu Mnazareti atapita hapa. Biblia inasema alisema moyoni mwake ya kwamba nikigusa tu pindo la vazi lake tapona. Haleluya. Nikigusa tu tapona. Uponyaji wa kiroho unatanguliaka kabla hujapona. Mtu wa imani anaonaka kupona, anaonaka muujiza kabla ule muujiza hajaishi. Huyu mama hajapona bado, eko na projet. Akasema ni Yesu asema, kumbe apite tu hapa, kama nikigusa tu tapona. Sababu ilikuwa vigumu. Tunajua vile Yesu wakati alipokuwa anatembea alikuwa anafuatwa na umati wa watu, maelfu ya watu. Sasa huyu mwanamke eko kule mbali kule, alishaona deko banakuya, anaanza kujijongeza pole pole, akashontama, njo kujikokota, anafanya nguvu, anaona hanjo Yesu kanzo yake yoi, kugusa tu basi. Biblia inasema pale pale mshiba wake unakwisha. Yesu anasema, ni nani ananigusa? Mimi naona kuko muntu ananigusa. Banafunzi bake bakasema, Bwana, maelfu ya batu, wewe ende useme kama ni nani ananigusa? Yesu ase, uko kuguswa kuko tofauti. Kuko tofauti. Nani ananigusa? Ule mama naye na boka anaenda kujisalimisha kwa Yesu. Nimi alizani anakosa. Kufika pale Yesu anasema, mama, uko na imani kubwa, imani yako inakuponya. Haleluya. Ukiwa na uhusiano na Mungu, Mungu atakuwa nyuma ya maneno yako. Mungu atakusikia. Mungu atatenda. Tusome Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura 1 verse yake ya 12. Timotheo wa pili sura 1 verse ya 12, nasoma. Kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya, lakini sitahayari. Paulo anasema napatikana na hii mateso, sipati hatari. Kwa maana namjua yeye niliyemuamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile nilichoweka amana kwake hata siku ile. Paulo alikuwa na confiance kwa Yesu. Hapa Paulo, hiki kitabu cha Timotheo wa pili aliandika, deja anajua kifo kyake. Mungu anamfunulia Paulo, unataka kufa sasa. Ndio Paulo akamwandikia Timotheo. Paulo alimuamini Mungu, akuhesabu mateso kuwa kitu kia lazima. Anasema
na muamini yule. Ngoja tusome tena pa 12. Kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya, lakini sitahayari, kwa maana namjua yeye niliyemwamini. Paulo anamjua ule mwenyewe aliamini. Imani yake ya Paulo hakuwa na imani ya mashaka. Kama unamjua yule ambaye unamwamini ni nani, hata upitie mateso ya aina gani, hautaona hatari, sababu uko naye confiance. Kwa kweli Mungu, kama utakuwa na uhusiano mzuri na Mungu, Mungu hatakuacha wewe ule ule. Hawezi. Hata tuko nasema hivi, kila mtu yuko na ushuhuda hapa. Kila mtu yuko na ushuhuda. Kenye utasema Mungu anafanya. Sasa usimtumikishe Mungu kama robo. Mungu ana robo. Sie ndio batumishi ya Mungu. Mungu ana mtumishi wetu wa kuitutumikia. Tukifanya kwa imani, Mungu anajibu. Haleluya. Kupatana na Mungu, kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, kutembea sawa vile Mungu anavyotaka. Unajua, banafunzi ba Yesu siku moja balishindwa kabisa. Yesu alifanya na banafunzi muda wa miaka 3.5 eko na ibafundisha. Mara zingine anabatuma banafunzi 2 bende bahubiri injili. Kule banaenda baliona miujiza. Kabla hajapanga bale 2, baba moja anakuya na mtoto yake kubaki na Petro. Anasema, kumbe mumuombe huyu mtoto yuko na pepo wa kifafa. Biblia inasema ba Petro baliomba bila jibu. Bila. Eske maombi yetu yote paka Mungu afanye? Amen. Huko magonjwa ingine utaomba. We huna kosa. Mwenye uko naombea naye hana kosa. Ile maombi ni ya kuchunga paka wakati wa nani? Wa Mungu. Usitafute Mungu paka wakati jasho iko na kutoka bifanyike pale pale. Papa, tunamwamini Mungu. Mungu ana mzimu. Kuko mambo mengine tungoje wakati wa Mungu. Haleluya. Wakati wa Mungu uko wako. Wakati wa Mungu ukifika, haulakake. Huyu ndugu nakupa ushuhuda wa nyumba. Wakati aliama sijui wakati wa afdele. Ona Mungu anamlipa nyumba sasa. Anamlipa nyumba. Kungoja wakati wa Mungu ni kitu kingine kizuri. Hatufanyi vile tunavyoomba bifanyike pale pale. Hapana. Mara zingine tunaomba na kuanza kushukuru Mungu. Asante Baba, tulisha kukupelekea maneno haya. Kwa kweli kuwa na uhusiano mzuri na Mungu ni njia ya sisi kuweza kumshinda shetani. Andiko la mwisho ni Wafalme wa Pili. Andiko la mwisho, Des Rois chapitre 6 verset 8 mpaka 17. Huyu ni Elisha. Elisha alikuwa nabii. Kama alikuwa nabii, Biblia inasema hivi: kulikuwa vita kati ya Israeli na Washami.
Washami wakati wanapanga kumpiga mfalme wa Israeli, Mungu anamwambia Elisha, asema umwambie mfalme wa Israeli kesho atume majeshi pafasi fulani. Bashami batakuja kupitia pale. Anamwambia mfalme. Mfalme naye anatuma majeshi. Bale beko banakuya ni mateka. Bane bakamata bote. Ile neno Biblia inasema hivi, haikufanyika mara moja tu, ni zaidi ya mara moja. Mfalme wa Shami anaita bantu yake. Mbona tuko napigwa? Ni nani mwenye kueleza siri ya vita kule kuba maadui? Mtu mmoja akasema hapana. Kule kwenyewe mfalme wa Israeli eko na mtu mmoja ni nabii, ni Elisha jina lake. Yeye anajuaka maneno we mfalme uko nasema mnyumba yako, mkitanda, mshambre yako ya kulala. Mambo yote mko naongea na bibi yako, yeye anayuaka kule. Ndio anamwambia mfalme. Kweli asema okay, mtume batu, mwende mkamate. Mkamate ule mtu. Biblia inasema hivi, kulitumwa baaskari banazunguruka milima kumtafuta Elisha. Kutafuta Elisha. Geazi anatoka nje. Angalie hivi, yo Elisha tunakufa. Ni basoda bwingi. Elisha anamwambia, Abu, bale unaona beko kiloko. Benyi kwa upande wetu sisi beko mingi. Elisha akamuombea mtumishi wake, Mungu mfumbue macho. Akaona kumbe majeshi iko tele. Yenye ilikuwa ni bachunga kupita ile majeshi ya Bashami. Haleluya. Elisha balipata ushindi kwa sababu alikuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Leo kama uko natembea, bayama atuonake, tuko na chungwa. Tuko na chungwa. Tuko na baaskari ba mbinguni benye kuituchunga. Ndio sababu haupatikane na mabaya. Hatusemi kama hatutapatikana na mabaya. Mungu anatulinda wakati shetani anapanga mbinu ya kutuua. Haitatupata. Kama wakati wa Mungu haujafika wewe kufa. Haleluya. Na kuambia uko mwenye kulindwa na Mungu. Kuko neno moja mchungaji Kabulo alikuwa anasema jana magharibi, mkwe wake, bwana wa mtoto yake wa kwanza, juzi busiku kama balikuwa kumeri kule balikuwa, ilikuwa jour férié lakini bo balitumika, banamaliza makazi, anaona kanakuwa kabusiku, anabeba bukingi ya kumpeleka paka kwake kunyumba. Boba ale mkwenda. Kufika, batu bengine mbili banasimamisha. Ule taksimena anamwambia hivi, asema, eske unaweza kukubali sababu mwenye gari ni weye, niko na kupeleka kwenye ulisema. Eske unaweza kuibakubali yaba na baingie, alafu nibapeleke? Asema hakuna shida. Yana furahi, asema okay, tunakuwa batu 3. Bale kuingia, kufunga gari kama takiana. Juzi busiku pika kunyang'anya matelefoni, bukomvi mule. Batu 3 na wewe uko peke. Utaweza? Ulinzi wa Mungu ulikuwa juu yake. Mungu alifungula mlango wa gari. Beko mumbio, Mungu anafungula mlango ndio kumlopola kumwangusha chini. Bo banaenda. Haleluya. Banaenda. Ndio peko motare pale. Motare unipeleke. Ndio motare kumpeleka. Kumbe wakati wa Mungu kama hujafika wawe kufa, tuko na lindwa na Mungu. Mungu angali anatulinda. Ndio sababu kama uko na uhusiano mzuri na Mungu, byako bintu byenye utafanya,
Mara ingine batakupanga na jina. Bengine eko na bulozi. Alitafuta hivi. Eske Mungu wetu habariki yake batu hapana? Mungu njo mwenye kujua kubariki. Bile bya shetani ni bya muda. Bya Mungu ni bya kudumu. Bya Mungu ni bya kudumu. Kwa hiyo tuwe na uhusiano mzuri na Mungu wetu. Kwa kweli tulikuwa tumejifunza kujua namna ya kumshinda shetani. Tulisema tuone njia 4 ya sisi kumshinda shetani. Njia ya kwanza tulisema usimpe shetani umakini wa kumsikiliza. Ndio njia ya kwanza. Njia ya pili tulisema umupinge shetani. Shetani hana rafiki yetu. Njia ya tatu usimupe shetani nafasi, sababu mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Na neno la 4, kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Na Bwana atubariki. Amen. Nataka sasa tuombe Mungu. Unajua mwaka wa 2025 ulipita. Kuko mambo ulishindwa. Na kama kuko mambo ambayo ulifikia kushindwa, umwambie Mungu, mwaka huu wa 2026 Mungu niwe mshindi. Yaani ile ambao sikuweza mwaka jana, huu mwaka niweze. Ile ndio maombi yetu. Tutaomba wakati huu. Tuombe Mungu. Baba Mungu wa neema, hakuna Mungu aliye kama wewe, sababu jina lako ni kubwa. Haleluya. Tunaona njia 4 ya sisi kumshinda shetani. Kuna mambo ambayo tulishindwa mwaka jana. Shetani alituprofite. Shetani alitufanya tushindwe. Mwaka huu Bwana ni mwaka wa sisi kuwa washindi. Ni mwaka wa sisi kuwa washindi. Tunatazamia ushindi kutoka kwako. Tunamtazamia